ह୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ତା ଫେସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ମଦ ପିଇଦେଲା। ଆଜି ସେଇ ଲୋକ ନା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। तो कहीं विश्वास कर पारनु कि ह୍ୟୁମାନ ସାଗର आज माने दुनिया रे नहांती। आमे जस्ट गोटे कैफे रे आमे बसिथिलु, माने ह୍ୟୁମାନ ସାଗର गीत ही चलुथिला। आ माने सेठी संगे संग गोटे कॉल आसिला कि ह୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ नाहांती। आ आजी परठू तांको माने न्यू गीत आसी परिबनी, आमे केही तांको वॉइस सुनी परिबनी, माने भाबी भी होउनी। माने समस्त एही कथा केही विश्वास करनाते लोक माने आजिकल जो कमेंट रे लिखि दउछंती कि ह୍ୟୁମାନ ସାଗର ये गंजेई टाणी ता अवस्था एमिति हेची, से मद पीची। लोक माने तो एमिति माने कमेंट रे बहुत दिन लिखि दउछंती, किंतु किए जानिछंती प्रकृत रे तांको स्वास्थ्य अवस्था कोन हेइथिला, केते समय लागिला लेखिया पई। आज जो माने माने सारा ओडिशावासी जो माने ह্ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ତା ଫେସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ମଦ ପିଇଦେଲା। ଆଜି ସେଇ ଲୋକ ନା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିବି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି कि कौ माने निजर माने काहाकू देखिकी जज करंतुनी किए माने किए कौन कला। समस्ते आपण जो माने कहिजंती कि नाइ से गंजेई टाणी देला, आपण कोन एते साधु, आपण माने को गंजेई टाणुतेनी। आज प्रकृति रे सत कथा ले तांको देह खराब हैला, आउ सी ए दुनिया रे नाहांती। ठीक अछि, एबे तांकर एबे जेते एबे कोन माने एबे आउ भाबिला बेलु किछि लाभ ही नाही। जो माने भी सब एमिति करू